एक बार এটা ঢোকা মুখে আত্র সিনি মারছাম বলে এনি গিগি পুটি আর কিছু বলতেছে নি নি করে ফেলবো না কি রে তাহলে মুখ দেখা যায় মাথাতে ছিল আমাদের এটা শেষ শেষ হওয়ার কথা ছিল 3 দিন না 7 দিনে মানে এটা ই ছিল টার্গেট 3 দিন হয়ে গেল 3 দিন টার্গেট কই 3 দিন হয়েছে 2 দিন শেষ 2 দিনে শেষ হয়ে গেল কালকে শুক্রবার না হয়তো শেষ হয়ে যাবে এই শালাকে দাঁতে পিঁপড়া বের হলো রে এই হ্যাঁ আমি হাঁটা চলে গেল याद आ रहा है चला रहा है बहुत सारा काज में ना था देखो ना गाड़ी को गया ऐसा ले हो गया काय करेंगे हां चलो हेलो मान दुखता था मानो की बोल रहा माला के दे दे बोलो ওদিকে যে তো কাজ করতে হবে না এদিকে বই থাকবে আর সারা কাজ আছে হ্যাঁ কাজ আছে নাই তো বসতে চাই না কাজ দেখে একটা হ্যাঁ আমার ভাই একটা আছে দুটো একটা ভাড়া কাছে আছে দাদা नेट खुद नहीं जगह दे दिए है जगह नहीं इतने तो मैं बोले ना भाड़ा अरे भाड़ा क्यों है भाड़ा भाड़ा तू ही तो कोई तो भाड़ा 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 से बांग्ला भाषा से मिला ना तो बहुत भाषा मिला भाड़ा जेनी पैसा बांग्ला भाषा हां ভাড়া ভাড়া ये तो आवाज तो भाड़ा भाई আরে ভাড়া ভাড়া মানে ভরে গেল পূর্ণ হয়ে গেছে আর ভাড়া মানে ভর আবার ভরতে হবে কি তুই বলে ভাড়া 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 কি ভাড়া তো বলুন না ভরা ভরা আছে খালি আছে इंडिया भाषा की बोले কি বলে भाड़ा के যে সময় আমি বাংলা বলছি তারা হিন্দি ही भूल जाए अब तो बुझाओ गेम क्या बोलते हैं मालूम है हाँ बोलते हैं एक इसको अंदर में डाला है और एक है क्या बोलते हैं बांग्ला है तो हिंदी में यदि भरा ना থাকে তো কয় খালি हाँ दूल्हा है अभी नहीं बड़ा हाँ भरा नई लगा देवे नई हो जाए नई बड़ा अभी दोनों है अभी नया बड़ा है अभी डालेगा अभी बड़ा डालेगा